ای نومد پلنگای امروز جمعه ویدیو از روبریکای خیریه. барои мақсади нопоки имрӯзааш як маводи таркандаи худсоз тайёр карда ба сӯи фурудгоҳ равон мешавад. бо номи сохта ва шиносномаи қалбакӣ аз ба қайдгирии фурудгоҳ гузашта ба самолёт савор мешавад. ӯ бо тайёркардаи худро дар таги ҳамон курсии дар болои баки самолёт буда монда ҷои нишасти худро боз иваз мекунад. вақт тамом шуд. Не дӯсто, ин видеое ки айни замон диден дар бораи мо гап намезанем. Ин видеоро пурра метавонед ки дар канали Салом Тиҷи тамошо кунед. Барои обуна шудан дар ин канал ва тамошои чунин видеоҳо ссилкаш дар якум комментария закрепит карда шудагиай. Тамошо мекунем видеои худмона. Хош шуд. Салом алейкум як бор дига. ва алейкум ассалом. Чхеле мазя ки муҳаммад. Шукрона Аллоҳ, шумо хуб тинҷ? Шукр алҳамдулиллаҳ. Хуш, шумо дар барнома қарор дорен? як кӯтоҳак аввал ҳолати худтонро фаҳмонен, аз куҷоен, чӣ кор, чӣ мушкилӣ дорен, баъдан дар бораи мушкилитон пурратар гап занен. Ба хотири чӣ муроҷиат кардем дар чунин барнома? ман аз Тоҷикистон барои муроҷиат кардем ки камтар кӯмак мекардам положение Россия чӣ хел шудагие. ами хона гирем чанд сол шид 11 сол шид бехонаям. ду фарзанд дорам. 3 сол шид дар интернат. бачаҳом майдак хеле буд. ман қасом калоншон кардам. Шавҳар дорен? Не, надорам. бачаам гуфтам ки 3 сол шид дар интернат мондушон хати ами гудакҳои келин соз нагирӣ. баъд ман ҳар ҷо кор мебиромадам. баёра як смс нигоҳ кардам. байна 3 сол шид дар интернат мехонам. дар ҳамон сuna. мана шароити Россия дидестем. як бор омадам рафтам, якним сол рафтам, натонистам хона гирифта. ина бо ин караташай омадестам. бо ина гапи чап шидай дар чорниска ному биромадай. зангтон омадестай. вардорен бигӯен ки кор дорен дертар зангтон занан. вардорен хола телефоншона вардорен ам одами зангзадагира бигӯен ки кор дорен дертар занг занан. мегӯям одами зангзадагира вардорен ози вақт хомӯш мекунам. ура вардорен бигӯен шаки мисол кор дорен барои ки ози бо занг мезанан. тамом гуфтен ҳама ором шид. падар ба занг задаиста буд. ҳамун картама проверка кунем ки ҳамонро чӣ кардан дада. хуб, яъне ки шумо айни замон қарор дорен дар муҳоҷирати меҳнати Россия? бале бале. хуб, чӣ кор мекунед? ами хонада кор мекунам. кӯдакҳоро нигоҳ мекунам. ӯзи хонада бакавози даҳн мекунам. сиделка? гудак гудакҳои домрабоди саҳардиш обши. ана патент доштум. ино гуфтан бери намебирои ҷо намери чи дар кора патента плати бекор. дар кор нест расход бу нақ кор бу. ҳам кучам анулири шидаги буд. давои договор накарда будам. маҳкам шид ба накардам. ам хе ина дар чорниска биромадай. номам бо участкови омадай дина хона ки духтар дар чорниская хеле ҳайрон шидам. историди хонам гуфтае ки гудакҳоро берӣ мебирои проблемаяй ма одам биё меравӣ. ҷавоб нест. авайда ма акро ният кардам ки боз историди хона нашам намебиём. бо хони падара ду бародар мешинанд. бояд тақсим кунанд намешаванд. барои дарвоза намешавад. роҳи гузашт нестай. авайда дар савдо мондиям. ҳайрон шидам. авай гуфтам ки равм 11 сол дар ҳамон су будам. бо ози куҷо меравонам. ҷои рафтан надорам. навақи кор кардам. иқа ҷамъ кардам ки ба кредитам гирем ки намешавад. пули камай мега намешавад ба кредитам. чанд фарзанд доред гуфтем? дута дорам. шукр Аллоҳ. чанд қайдан?
بیشترین کلانیش صنف 8 بیماری صنف 6 میخونم. بله. خب یعنی که درخواست شما برای خونه کردن. بله کمک کنم راو ممی حتی سموم یکو با کنم که حتی بچه هم ای ما سر شدگی نیست ای ما ای بچه هم سر شدگی نیست بچه هم همین معیده حق دستی به اتاق دمون دو خونی و چند میرفتیم دوشنبه اوسو میرفتیم که هم یو گشنه و تشنه نمونم نه که من یکو نه در راه سفر نه برادر میوردم کرگه در همین زمان چون بایل میروم یک نسکیم خریدگی نیست همین خرد تو این همین تولا خدم کار کرگیم خدم نگاهشون کرد باور که مونده شدم خیلی که شکر میتونیم چکو میریم نوایده خیروش مراهم دیگه کجا میریم دیگه و خونه را در سعوده موندیم ویدیو کردن در که مقصد دیگه که ما уже رد کردگی نیستیم уже کرده استیم و просто برای реальный حالت میگم مثال آدم مراجعت میکنه برای اگه مشکلی که مثال در موندگیان و ضرورا برای اگه بیماری و که اگه چیزای دیگر مثال حالتی به مثل شما حالت ایرا که فهمیدن در کاره که اکثریت آدم‌ها در چنین حالت قرار دارن من خودم خونه ندارم مثال دیگه برای ای اگر خیلی بگیریم همچنین از خاطر آنه که چنین آدمایی که چنین مشکلی ها دارن خیلی هم شمارهشون زیاده اینش یک طرف ادیمش که از یک کانال جمع کردن غیر امکانه ایش شما میدونه اختام مثال فکر میکنین که میدوازیم یک ویدیو کردیم و میکنیم میگذره میروه نو با یک ویدیو شما سومی خونه جمع کردن نمیتونین اشتابی که بگین که پای در هم ویدیوتون کردن میگیریم پای در هم اوجه آدم پفتور ویدیو کردن نمیتونه برای چی خاطری که با نوبت آدم ایستادگیان خیلی میشه اگه مرموش شما مقصد اگه اوجه ما کرده سیم ما مثال برایش نگفته سیم ما مثال راه عقیب شنه برای کاری خود شما میگم که ما اوجه کرده سیم شما در روی اکران شما در ویدیو اوجه ما کردیم ویدیو را کردیم نو ایش شما باید فهمین که با یک ویدیو شما سومی خونه جمع کردن نمیتونین وقتی ای بچه هم سرش لگی نیستیم بچه هم زنگ میزنم مچکر میبیوی نبیوی دیگه نمیرم همین نه یه چرا ویورم بی پدر بی مادر ای مادرم سر نشنم گفت دیگه خب ای پدرم سر نشنم من یک و کنم چند خواهم داریم اکه نداریم ای فرزندم سرشم ویورم مثال ای من سرشم تقدیر نکنم در بچه هم خیلی حرکت شما میکنیم کاری که از دست ما میبیایه رد نکردن درخواست شما و عمل کردن با طریق ویدیو نو برکت شد که از الله انتظار بشیم خیلی ما اکو برای چی کتب رو من شمتیم که یکی بچه هم بینه تماشونه میکنه یوتیوب همون ما بودو یکی اگون کسیشون شد ایجا یک پراویل نوی دیگر ما ایجا چی کردگی موجه چند ویدیو شدیم خیلی یا برات با دیگه آدمایی هم که مثال مراجعت میکنن برای خیریه و میگم که رو نشان میتیم رو محکم نمیکنیم در برنامه خیریه ای کار از چی خاطر شدگی از خاطر آنه که میبراین آدمایی میبراین که مشکلیشون یک مشکلی نوچیزه با مثل عضلاته کرونا قرض گرفته که در دل موبیل صدمه کرده و که یگان کارهای دیگری که یک کارهایی که هر روزه این حیاتی آدم در چنین مشکلات ها روبرو میشود مشکلاتایی که ما دارم یک خیلتا اگر با فکرم داشته باشین هر روز بر میکنین نه که شرط نیسته که در همه چیزا بعدن آدما از همین چی استفاده میبرن که روشون محکمه روشونه که مردم نمیبینه میبروه دیگه همین پوچم در کنی در زده در کده استه کمر از بر که نکی لیسو محکم که از این طرف فکر کنی خیلی البته روش هیچ کس نمیبینه روش محکمه دیگه هم برآمده جمع کرده رفتن میگیره برای چی خاطر میگم روتا نشان میتیم برای خاطری که آدمی که در اصل نیازمند باشه
вай парвои рӯш намекунад. Рӯ маҳкамае, рӯм кушодае, амаки мебина, ҷияна мебина, вай фикра намекунад, чунки ӯ маҷбурае. ҳамин тариқ ҷидо карда мешавад байни одамое ки дар аслам ниёзманданд ё ин ки дар қавс ниёзманданд, дар галочка ниёзманданд. одами дар асл ниёзманд парвои рӯша намекунад ки рӯи мара пӯшон ё ки напӯшон. вай ниёзмандае. всё, вай мушкилӣ дора. як кас мебинаш мегам ман мушкилӣ дорам чӣ? ё ки мебурам яке мара хеши таборо мебина о хеши таборо чӣ ба кӯмакат накард тагда? мисол барои шумо не, барои умум мегум да, барои умум мегум. А так бароям хотири ман шуморо гуфтам ки рӯтон кушода мешавад. майли шумо гуфтем ки майли проблема дорум, майли хай пӯсам хешавад. ана ҳастанд одамое ки мебуранд барои ягон мушкилоти дигаре ки карта намемонанд. мисол ягон кас фреб шон кардагия, ягон ҷабр, ягон ситами аз дигар коро шидагие ки мебуранд арз мекунанд, не ки карта намемонанд ва ёра метавонем ӯро ошна пӯшонем ба хотири бехатарии худшон. яъне ки ин ҳолатҳо фарқ дора. одами ниёзманд ӯ сарукор бо пул дора. мисол мардум давай бовар мекунад. мисол лозим ма гуфтам суми хонаам ҷамъ намешавад. не суми хонаам ҷамъ нашава, агар суми кам ҷамъ намешавад. хушруак сум мерава всё равно. вақте ки ма одама меброрум, рӯи вая ма мепӯшонум намепӯшонум, мардум мара бовар мекунад. яъне ки агар ма рӯша пӯшонум, мардум мегӯяд ки знаеш хай действително мушкилӣ доштагиай, ба хотири бовар кардани ма кӯмакш мекунанд. ӯ одама ма рӯша мепӯшонум, ма худам бовараш надорам вақте рӯша мепӯшонум. бод гапда чие? аммо ами барномаҳои шуморо ҳар шаб тур мешавад, тамошо мекунанд, омадагиша ва гуфтем биём маямак таваккалш ба худо моям вай кунем ку яки ай Аллоҳ ягон кас хайр мекарагисти ба хайр гуфти гапо ҳастай тур астай мекарагис иншалло ягон чим ишидагис. бале бале банда ноумед набоша, бояд шайтона ноумед. хоб бардоро фикр ҳақиқатаи хитона оиди ҳолатҳо дар комментария нависен. пешаки хай гуфтам напурсидам охирон сухантон ягон чи дигар гуфтани иловагӣ дорен надорен? дошта бошен гап занем. хай мегум ҳамаи одамое ки дар ғарибанд, мисол дар куҷое бошанд, мардуми мусулмону дасти ба хайр қадми хайр мекуна, худо хайршона зиёд кунаву дунёшона обод кунаву як дағама набинам. худо дунёро тинҷи амонӣ кунав, ҳеч кара хор накунав. амма ба муроду мақсадаш ба соқ саломат омадиам ба Россия, амма бара ба пеши падару модару фарзандошон ҳеч не. бале амин. хуб дӯсто, шумо дам баракат бития худо саломат корота барои кор. саломат бошен. хуб дӯсто, фикрҳои худтонро дар комментария нависен, бетараф набошен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. хуб апаҷон, паноҳтон ба худо. тагда нигоҳ кунен, аз пушти вайтон карташен дар вақти монтаж дурустш кунен. ман монумша видео амрӯз мебуроям. майли хуб, азо раҳмат шумода барои кор шумода. хуб, пано ба Аллоҳ.